ମୋ ନାଁ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ଜେନା। ମୁଁ ଏ ମହିଳା ଯୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ମୁଁ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଆରଡ଼ିରୁ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଆମର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ଯାଇଛି, ଗଛ ତ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଆଗକୁ ଆସିଲେନି। ଯେମିତି ଆମର ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଗଛ ବି ଆମର ଜୀବନ। ଗଛରୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ କତରୁ ଛାଇ କତରୁ ଗୋଟେ ଗଛର ଆମର ଚଢ଼େଇ ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧୁଛି, ମଣିଷଟେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଗୁଞ୍ଜି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଖରା ଯୋଗୁଁ। ଆଜିକାଲି ଗରମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଇଁ ଆମର ଗଛ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏସି ଗୋଟେ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି 22,000 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, କିନ୍ତୁ ଗଛଟିଏ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗଛଟିଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଲଗେଇବା, ସେତିକି ଆମର ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଆମେ ଗଢ଼ିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଜଗତ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସୌର ଜଗତଟା ଆମର ଉଠେଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କେତେ ମହିଳା ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ? ଆମେ 50ରୁ 60 ମହିଳା ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ 50ରୁ 60 ଗଛ ଆଜି ଲଗେଇବୁ। ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଗଛ ଲଗେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଜି ଲୋକ କମ୍ ଆସିଥିଲେ ତ କମ୍ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଆଗକୁ ବି 100ରୁ 200 ଗଛ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ଆମ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଯାଇକି ଅନାବାଦୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। मैं धूसरी सरकारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक। मु 8/6/2026 स्कूल नुआ कर जोगदे आज मातृशक्ति महिला संगठन तरफ एक वृक्षरोपण कार्यक्रम स्कूल परिसर अनुष्ठित होता। से मत आगु परामर्श नापी मो पाख परामर्श नहीं जे स्कूल सार आम गछ लगेबू। मुझे अनुमति जेहेतु वन महोत्सव उत्सव चली से वृक्षरोपण करने अनुमति देती। आज से कार्यक्रम अनुष्ठित होता भल सुरखुरी पिला सहित से आज गछ वृक्षरोपण कले। जेहेतु जलवायु परिवर्तन उद्देश्य यहाँ निहाती अपरिहार्य। निजे निजे सब वर्षा सीजन में गोटे दुटा गछ लगाई कहुच्छी। जेहेतु परिवेश सुरक्षा पिला गछ लगेले जाकि परिवेश उन्नति हो। बहुत पिला संख्या बहुत स्कूल पिला संख्या जेहेतु अधिक से स्कूल माध्यम सचेतन कराऊँगी वृक्षरोपण कले परिवेश सुरक्षा हो पार। ए सरकारी उच्च विद्यालय धूसुरी हूँ अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री। मो ना सुजाता महांती। आज आमर ए सरकारी उच्च विद्यालय धूसुरी मातृशक्ति महिला संगठन तरफ विद्यालय वृक्षरोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइए। विद्यालय नुआकरी योगदान करथिबा प्रधान शिक्षक अवनी कुमार त्रिपाठी बलिष्ठ योगदान एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानकर उत्साहजनक योगदान सहित पिला माने उक्त कार्यक्रम रे अंशीदार होइथिले। अनेक गुड़ाए वृक्ष आमर ए विद्यालय परिसर रे लगा जाइछि। वृक्षरोपण कार्यक्रम वर्तमान वन महोत्सव परिप्रेक्षी रे समग्र ओडिशा रे ए कार्यक्रम चालू रही। आमे समस्ते जानछन्ति जे जो उपसागरीय महायुद्ध गला तार जो प्रभाव रहिला ए वर्ष जो उत्ताप प्राय प्रत्येक व्यक्ति विशेष अतिष्ठ होती, असुस्थ होती। तेणु ये ग्लोबल वार्मिंग रु एवं ये जो परिवेश रे जो प्रकार जो परिवर्तन जो संगठित होउछि, वायुमंडलीय स्थिति जहाँ जो प्रकार